lucu ya. Dulu aku pengen banget cepat lulus. Pengen bebas. Pengen ngerasain keluar dari tugas, ujian, dan semua aturan sekolah. Tapi sekarang, rasanya aku nggak siap buat tinggalin ini semua. Dinding ini jadi saksi bisu semua cerita. Dari momen yang paling konyol, paling menegangkan, bahkan sampai tawa yang nggak ada habisnya. Merayakan syahdunya derita, menangis di atas pedihnya lara. Sidang laporan pertanggungjawaban program kerja pengurus OSIS periode 2024-2025 saya buka dengan Patuhi peraturan persidangan. Jika tidak ingin mematuhi, silakan keluar. Izin pimpinan sidang. Sang merah putih, hormat. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close if you don't know.
Even in this hourless moment, guys, you all still belongs in my heart, mind, and soul. Terima kasih Angkatan Sma N 39, Virozamhastie, segalanya dan selamanya. Oke, bye-bye. Where I want to where I want where I want where I want Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling.